Phadi chung poito khlai mani kong no tui kisa wang sok lai an ni ang tini ho nai phayo chung poito khlai mani chung tini Christian rock tamano poito khlai saving knowledge of Jesus Christ chini thani wa tongode kroi chung siwan nango chung Christian ka mono belai siwan nango saving knowledge of Jesus Christ mani ke Jesus Christ je muthang mani obno tui chung tini wa poito khlai layo hain bagoi chung joto tini bo girja phaina rok poito khlaine rok hunjago chung Christian rok poito khlaine rok chung tano poito khlai lai o poito mani tamabu chung saimano chung tini poito khlai lai mani subano khlai tong poito ni kok thai tamabu ga poito bahai ke ma khainai chung Christian rok saimano apon omo ko kasam no chung khna lai jang no tanka tini o moito khlai ri phiwani ibagisi chung kabang ma pore lai jang no apon kai to ni ko kathangna pore khangka chung pore khangka hinai o kok thai chin thani o kathang ui phai phiro habagi chung nai lai no Hebrews chapter 11 verse 1 pore wano poito ganang angmani abo ongkha chung khatung mani abono mansuka hunmase chung nugya phano saiman sukha hunmani se kaitoni ko kathar pore jangmani jo toni saka hamari kaithu tinio chung poito ganang rok poito ganang hunjangmani ketama poito ganang angmani abo ongkha chung khatung mani se abongkha khatung mani abo mansuka mani se nugya chung haifano mansuka mani obose poito hingga chung tini poito ganang hunjago poito ganang rok hingga chung khatung mani tongwani nangnai chung khatung mani kuru hingga chung poito ganang manle mungsaya o khatungu manle chung tano ma khatung nai tini wa hingga chung abo nugya haifano o nugya manina mankha ni khatung mani si nugya lai mankha no amono poito tak chung cherai lekha kahamka pornai rok পরীক্ষা রেফার সাইমানো পাস ফেল নাই বাবো বনি পাস দে ফেল সাইমে আসানি বনি আইডিয়া দङ আও आंले पास अंग सुखानो ब सुइफ्रनो काहाम हाइन बागि ब पास अंग सुखानि ब साइमानो पयतो बम हाइनो काइसा पयतो गनां ओं मानि इंखाबो जों खातुं मानिसे हाइके जों तमानो ब खातुं तिनिवा तमानो खातुंगै ब जों तिनि पयतो खाइलाय tini chung sarsa phaimani tumana khatungai chung girjao phailai ba ani ti phangchong jak tongo angle dikon siba angle secretary poro tongni deba tini nograi phaimani khatungai de phai ba rasamung palkhe rasaulai rasamung nai nei hi khatungai de phai tini girja phai bono chung khatungai tini girja ma phai or to khatung mani hinja goble no chung tumana khatungai chung tini 400 phailai rondi chung orchestra ro thanglai uble no orchestra ro thangka chung tomano khatungi thanglai ba hor kuthuma pha thanglai deba mela rok nai lekhangka chung khatung mani ar kaisa tongle hai khatung yawi to thangya nung selei tongke thangya ta khatung mani bagi sinung ar thang sem chini bo haino tini 405 mani chung bhamna khatungi chung le phai tini ba chini Christian rok ni khatung mung sale oro to chung elem bagmano poito ganang ong mani abong kha chung khatung mani si chung poito ganang mani ka khatung mani khatuma kurui ta chung poito le khlaimaya no tawna khatungoi poito khlailai jani jarino sala boini no sayawoi nini sang nang tawna khatungi phai boi tawna khatunga bo nung ta nai ta nini sagna nang tawna khatungi ma phai kaitoni kok swa saka kaitoni kok nana bagi bo khatungi phayo taile belai kaham asuk de seri kaitono lobi tong thona ni no khatung ya de girjawa palkhe ma lob lai ya pha kharo lai gitar bai orchestra no khatung jesuk tong thawabni sa bar oro tong thawle kaitono lob lai yoi oro mumma mogya ble
गिर्जाव फाइका तुम राजा हाय अरब तंग थगो न काय तो ब्राय बाक्सा तंगै बनि स्वारि रो बाय बाक्सा तंगै लबै तंग थनि बागै खाटुङै तिनिबो गिर्जाव फायो हायका जों लमा सिमिया काय तनि कख ना लायला हा चिनी खातुं मुं तंना नांगौ निनि कायचा खातुं मुं काय तनि कख नावनाय गिर्जा फाइका कले काय तनि कख मानु नगर टंखले नों काय तनि कख माया काय तनि कख नावो गिर्जा फाइकले नों काय तनो मा लबो नगर टंखले नों सिरिंसि अमो खातुं मुं पाल खलाय मालाय लाय काय तनो पाल खेरसा मानि न रोंयाफानो पाल खेरसा अमनो जों गिर्जा फाइमानि खातुं मुं ताकि गिर्जा फाइमानि चिमिया ख्रिस्टियाननि खातुं मुं न सांसाव निनि ख्रिस्टियाना लाइबो नों तमाना खातुङै नों ख्रिस्टियान अं नों तिनि पयत खलायनाय होनजागो नों तानो पयत खलाय नों बमनो खातुङै नों तिनि ख्रिस्टियान अं आं खातुं मानो सासिनाय आंनि खातुं मानि के आं सय सावनो आं बर पयत खलाया बाय बाक्सा आं थैवानि मुसुंगिया आंनि खातुं मानि के जिसुनो पयत खलायके थैफासि थांनायनि साजागो अमन आं मारके खातुङो जिसुनो पयत खलायके थैफानोसि थांनाय आबो सिमिया आनो पयत खलायनाय ब आनि साताय डाबल मिरेकल सयदमनि सामुबो खायमानो रुगिबो हामरि मानो सुरिनानि अमन आं बेलाय खातुङो आं हामियानो सुरिबो हामरिना आं मुसुङो जिसुनो पयत खलाय आं सयताना खारना मुसुङाबो खातुं मान दङ आसो बाय थाया कतर खातुं मानि आनि सागले पयत खलायकांके थैफानिसि थांनाय के बा आसो खातुं मा कतर या देबा आइके जों ख्रिस्टियान मांगो थैवानि बागैले जों खातुं याता थैफानो थांनाय दायबो खातुं मुंतंखो जिसु ख्रिस्ट बस सालसा फायनाय फायकांके तमा बहाय नाय जनत लाङै थांनाय आबंखे बेलाय तंग थथक जागा जुखना हा हजागो आरो जों तंग थगै तंहैनाय रोजाब लायनाय सुवारि कथारक बायसि मा तंनाय अबनो नरक खातुं दे खातुं या दे खातुंगो एके सिरिं के तंगबा खातुङो हंकेले जों फारि जों बुखुबाय गसेलायानो जों गसेलायावै केबो कायतनो खा हामरि माया जों आबार सुपरलायानो हामे जों खातुङै तंकेले जों बखाबाय सिमिया बुखुबाय गसेबै बखाबाय पयत खायने बर गसे मो थांजानाय एलेम्बा गसाव जों खातुङा करेखि गिर्जा फायमोनले कुसुबैया आइन बागै फारि जों चिनि खातुङमानि खामोनो जों लबनानि बागै जों फाय कायतनो दानि का जों खातुङै मा लबो कायतनो जबरदस्तिया गिरि तुति कायतनो तालबदि लब यांका तु थुइनाय काने सेले तुति लब मनले जाया न लब याका पानिशमेंट माने काने हायकया खातुङै सि फायदि तंग थगै निनि बखा स्रांया ओ बखा हाया तन से काहाम के सि फायदि अरसि बखा हामना बागै सि नों फायदि गिरजावा बनो जों पयत खायमानि खामा कायसा जों खातुङमानि सि हिंगा तमानो बो खातुं जों तिनिबो तंग थथक जागा कायतर बाय तंनाय न जों खातुङो कायतर कतर ब बाय केबो तंगिमाया बर कतर असेस तंगि आबसि जों सि मा तंनाय अमनो खातुङै जों तिनिबो पयत खायनाय राव खुनजागो कायतर कतर बाय मा तंनाय बागै हानबाय जों नुगिया ख जों कायतर नुंनाय केबो करै केबो सरगनो नुगिया ख हा नुगिया फानो नि साबला नुगिया फानो आबनो जों मान सुखा माने आबनो पयत ताय कायसा परलायनो 2 Corinthians chapter 5 verse 7 फरायनाय तामनि होनबा जों नुमा बाय तंया पयत बायसे तंगो तामनि होनबा जों नुमा बाय तंया पयत बायसि तंगो जों ख्रिस्टियान फेथ होनके जों नुमा बाय तंया जों पयत बायसि तंगो तागरन्दि मन्दिर रग टेम्पल रग थांगाका जों आरो रगले जों मताय नुगैमानो बराव नुगमानि बागैनो गिरुइबो खुलुमो और के जों नुमा बाय तंया पयत बायसि तंगो जों तिनि गिर्जा फायगा जों सुवारि मा साव नुगैमाया बाट कायतर सावो नरक सि सुवारि नरक कायतर न लबनाय राव रुसामनाय राव नरक सि सुवारि फुनुक जागमानि साव जे सुमयो कायतरनि सुवारि राव कायतर न लबि रसाबा आ जागावनो कायतर तंगो जों तिनि कायतर न नुगैमाया और गिर्जाव जों कायतर न मकल बाय नायखायका जों नुगिया पयत बाय नायसि केनके जों नुगो पयत बाय जों नुगैमानो चिनि जब बाय थानि मकल बाय नुगिया हानबाय जों नुमा बाय तंया पयत बायसि तंगो और ता मन्दिर हायका जों कायतनो ताखा कायसे सि खुलुम फायनाय ताकजाक तंके हायको गया जों कायतनो जों नुगिया सोंचानि बररनि मकल कायतर को दनजागनो पयत खायनाय राव बायसि ब नुगजागो बाहायका नुगने जों बचिनि ओ मकल बाय जों नुगिया पयतनि मकल बायके जों कायतनो नुगैमानो 2 Corinthians chapter 4 verse
18 जों नुगमा मानै रकनो कायचमुई नाय तंगया नुगजागिया मानै रकनो से कायचमुई नायो नुगमा मानै रक स्राबसानि बागुई से नुगजागिया मानै रक के ताई पाइफ्लाया और साव जों नुगमा मानै रकनो कायचमुई नाय तंगया नुगजागिया नसि कायचमुई नायो जों मानिका साबो पयतो खायने रक ख्रिस्टियान रक कायटनो पयतो खायने रके जों नुगमा मानै रकनो जों कायचमिया अमनो अरनो रुंनो कायटनो बर नुगनो नै ता नायसिक दिनि मकलबाय नोंनो नुगला कायटनो समय जों वान सगानो उ सुमै पारखे कायटनो नुगनो नुगला आगे आं बुवान सगो फ्लाइट का खांके सुवारि मासा फासि नुगजाक थाथावले ताइलाम तैनाय खेंका मुंसा नुगला आलसो आइजा खाय सुमै कायसे सिनुंनाय जेसो बाय थांनि मकलबायले जों नुगिया नुगमा मानै रकनो जों कायचमु बिनाया नैसाव नुगियानो सिनाय दङ नुगमानि मानैले स्राबसानि बागैसे तिनि तंगो खोनानो कुरै तिनिओ जों अरसिनि बिसिंनो जों नुगलाय तंफानो खोनावका सबाब कुरै साइमिया जिनि ताकजाक मानै रक बेबाक ब स्राबसानि बागैसे नुगमानिले ब सालसा नस तंगै थांनाय देरावै थांनाय बा ब सुमै थांनाय नुगजाया मानै बखेताय नस तंफ्लाया ओलाय तंगोनो हायफानो बताय नस तंगिया तिनि जों नुगमानि मोटाय रक जों जेसेबां खुलुम तंनि ब सालसा कमाय थांनाय जानो जों ताक संसानि मोटाय न जों नुगो खुलुमलाय दङ हायफान ब तुयो कख्लाय जाखांगा सगै थांफिरो कताल तागो इभेन गड कायटरले ब सालताम सालनि बागैया हान बागै जों पयतो ख्लायमानि जों सबाना ख्लाय दं सिबानि नांनाय ता जेनाय रबा आं नुगो ब्रक कायटरनि खुलुमो कायसा कटरमा के ब्रक टांका गणेश मायु बखर के तागलाय ता ब्रक रां बाय मरक मा के पाइनावो सालताम रक ब्रक खुलुमो बनि फरेंका ब्रक हायन हाय तुयो कख्लाय रयो बाट जिनि कायटर के बहाया कायटरले सालतामनि बागैया सालताम जरा नों नगन आरोखा बा जत पालके खुलुमलायखा सालतामनि परेखे खबैरिखा आसुनि बागैले जिनि कायटरले थांनाय कायटरले या कायटरके मल ब्रुम ब्रुमनि बागैसि कायटरके मल ब्रुम ब्रुम तंनाय बनसि कायटर होनो निनि या बायसिना मानि ब कायटर या हाय बागै जोंखे जे नुगमानो जों अ हमलाय सला हाबानै जों बननो खुलुमो बननो किरिखौ किरलायखौबो कायटनो नुगियानि बागै गोबां माता जिनि पयतो खानेरन बिसिंफान गोबांखौ किरियाबो दङनो पयतो बाय कायसा नुबिमान मानि बागै जों कायटनो नुखांगा जों बतायबो दरखेनो किरि खामोन कायटर जों बाय तमानि नुगजागिया ओंके जों कायटनो केबो नायमाया बनो नुखिमो समा थुइनाय फला बायसि बोले बन नुगजागो जिनि ओ बाहान बाय कायटर नुगजागिया हाइन बागै जे केबो जों कायटनो आं नुगला हानि जों गसिमाया एलेम बागै साव कायटनो केबो नायमाया नुखांगा जों थुइ पाइनाय बनि मुखां नुखे थुइमानि या बोला केले जों बनो नुबिमानो आफले जों फला सिंनायबा हाइन बागै जों तिनि पयतो खायमानि जों नुगमा मानैनो जों नायतंया नुगिया मानैनो से जों नायतं नुगमानि मानैखे ब स्राबसानि बागैसे जों फरायलायफिनाय जन 20 नि 29 जन चैप्टर 20 verse 29 जिसु बनो हायनि साका नों आनो नुगमा बागै दा पयतो ख्लाय आनो नुगियावै न पयतो ख्लायने रक बरक हामसा जाक जिसु बनो हायनि साका नों आनो नुगमा बागै दा पयतो ख्लाय नुगियावै न पयतो ख्लायने बसे हामसा जाक नैसाव तिनि कायटनो के बुनुंनाय दङ दे नुगिया ख पयतो ख्लाय दे नुगियावै पयतो ख्लाय दङ न केनरक हामसा जाक एलेम बांनि मतेखा हाफानो थमानो सामानि सामो कायटोनि सागरि खरकसा जेफ्रो ब थाङि बासावो बनो पयतो सालिया थाङि बासा फिकानै जिसु ख्रिस्ट कथैनि थाङि बासा मानिनो ब पयतो सालियानि बागै आं बनो आनि यासिबाय बनि याफाव यरिना यासा आं पयतो साया नि ब हमला हाइन बागै ताइवेसानि जरा जिसु बबाय नुगजागै हायनि साका तालाय नों नायनायसि यरिनाय फायसिदि नि साफ्रका ब यरसनि नायखा आफ्रका ब सुब्राय नि कबागै ब कामनानि चेंसाला आफ्रका ब साका कायतर बनो तमानि साका जिसु
nung ana nung ma bagi de poito khlai nung yawi poito khlai ne borok je borok bo hamsajak जों tini kai tono nugya kho nugya phano tongo ni bkhabai जों poito khlai ka je ব্যক্তি bono hamsajak haifa kwbang kok जों tini bo nugwani musungo nukhatai bo जों poito khlai musungo जों taibo soidong ni samong nungna musungo haikese जों poito khlai han bagi जों kharlai tongo o rose hamrijak phon ga baka nuk khangkesi khorasa nugui sapainai arsi hamya harima phon karo जों kharnai nuk mano जों naiku gota yang yate khoroksa hamla ha ang nugui phaila ho soi nuk khadeba au nugla ha aprisi poito khlaini nung nuk ya khnamani si asumai nung poito khlaigla ani mokol baithang nugui phaika bono khoroksa hamrimani hai kulum sidrok khe hamla ha aprisi chin borok poito khlainai hain bagui nuk yawi no poito khlainai miracle no poito khlainai bo hamsajak nuk yawi poito khlainai lai tu guno nuk mani mani na khe जों poito khlainai dawo tu kiro hai phono जों kai tono poito khlainani somoyo tu phono sungsa khe जों dakin poito khlaio bai ke mane जों khe kirima kotor kai tono kiri dini bible sahai phono जों je kirina nangmar kiriya je nangya na khe जों kirilayo chini poito tomano khlai thaina जों khlaiya khlai thai kirina khe khlaiya je khlai thai kirina khe khlaio bo hai sing tong tak chini poito rok rongdi kai tono poito khladi nung je phro nung kiru afro kai to nung bai tongo poito khladi dok ni safano I himfano जों somoyo kai tono pogui thangmani jara tong bo phro pogka tai khorosano no sawano bajani phaila hangka uro kalbar tong yadeba wa bom tolabo aro bori phangu tongo aro hai sikri jamani si mangso rok sekjak bai akran rongla hangkata nung elai nugya no bura sanabo haifano o bu phangno nungma bai sinang apraka poito khlainai tanka choi nolai bu phangtong le aro bori phanglai tongono nung yaphano o wa bono nungma bai sinang apraka kirinai haifano nung apro moito mangla kai tor nung bai tongoni je samane okono nung moito mangla amake जों sungsa digi nung ma bai poito khlaiman bagoi kiri thainka ba जों oro philo ba जों kiri tongi mano oro bura saba tongnai no tani bagai aro kinika nung sikri jang mani bagoi hayo ro lama ha ke chena si dor ke sigi hadul si kongja phone keta koboi sasana nung phai nai dia jaga ba kre henga nung kharani si tiar tongano wali lama baita tamani ka aro tam signal tongka nono kaisa je sikri ne ba signal re nai aro ha ke chen tong o ha ke chen nung ma bai nung kiro ba nung mokol kanang ka aro ha ke chen bunu ya mungsa nu ya nka nung jisuno naisik tongka ba mungsa kirigla khamon nin poito thik tongketa hanbai phari जों tomano poito khlane nangai tong जों amona khlaima yangai tongo somoyo khlali nang yamno जों khlaima ne abono जों feel like yono je somoyo nung ha ki chene nung kiri tong hadul kok jagi tongo moito khlai da afra kai tor nung bai tongo poito khlaiba ni nangnai जों kai tor nuk jagi ya nung bai tongo je afra nung ba bam tola kiri tongo ba bori phang tola ba afra poito khlai di kai tor nung bai tongo amno जों moito ma khlainai kai tor no chubu subanai sungsani nuk yarong no mung sata kri ta ka ta bahai chung nuk gui poito khlaima sa nuk yana se poito khlai ku dinu nung tini u nugui tongmani ba nono kirima singsa toma phunugui tong yada ta ba ta ga musai khubui thana sui malung rok to chung nugui tongmani kiro awono kiribina sa awono poito chakung mani sa u nuk joya kai tor kotor ni ni bisingo tongo awono sinung poito khlai ku elem ba ga sau je ni bisingo tongnai bo o sungsara tongnai ni sa torkugo ni bisingo tongnai bo sungsara tongnai sa torkugo english bai ka sau the one who is in you is greater than the one who is in the world hai ke ni bisingo sababu tong ni bisingo tong nung bai tongnai bo sungsara tongnai ni sa torkugo nung bai sababu tong sabani ni kising bo sungsara tongnai sa torkugo han bagi chung tini o poito khlaimani kha bo chung nugya manino chung kaisa poito khlaimani ha pa bo manaya nugja ya khola bo no kaitor no chung poito khlaimani kaitor nugya no poito khlaimani koboi sasana tongo haifano chung bono nugui maya tini o chung no barno chung
nangi tongphano chung bai nangi tongpha chung nugui maya haba kubisa so nobar tonglai tang nobar tongni nok poito khlai ka kisip sibia ko nobar tong len sisi kisip sible nobar tongmani poito khlai de nobai nobar nangi tongmani poito khlai de nobar tongri kroi tong lena kubin tongo hake kai tor tongmani bo nok poito khlai manan angano bai ke mani u nobar nong ni bisingo oxygen habiangke nok kothang singya borok rok chung joton ta kai chini thani rangma habe ka kai to ni rangma habe ka chung kothang singya o rangma kri khe chung kothang tong mano de kri bleno habai chung poitoma khaine je pro chini thani o rangma habo afro kai tor chung bai tong poitoma khainai toni kha chung ya phanga takjak mani chimi chung borok mungsa chu ya kthisi ha ni takjak mani haifano je pro kai tor tagi rikha chono afro phan chung kothang ya kho bofro chung kothangom kai tor chono je pro rangma subiri pro ke chung kothang laha habai afro chimi kha chung kothang kai tor ni rangma chini thani o kruin ke chung kothai kai tor sumani bising ti chung kothango je pro chini rangma tongsa kai tor chung bai tongo abno chung poito khayo nangna bo joto boni tarja borok bai tongo hanboi chung swano butak poito ma khainai tak chung to poito ni kok salaikha poito chung to poito ni salayo haika chung tomano poito ma khainai chung swano poito ma khainai Rom chapter 10 verse 9 to 11 Rom 10 ni 9 ni simi 11 जों सबानो पॉइंट खलाय थाइक्लाय ताको पॉइंट खलायदि खलायदिन साबले दासिंथ आं साका हाबन जों ख्रिस्टान रगनो सामानिका ओ पॉइंट के आबैया जनो ख्रिस्टान रगनो सामानिका जों बमनो जनो पॉइंट खलायदि हन आं साबानो आं परेनाय जिसुसे सुब्राय हनै बुखुक बाय गसेके फिया काइटर बनो कथैनि मथांगै तिसाका हनै बोखाबाय पॉइंट खलायखे हाखे नों मथांजांनाय तामोखे बोखाबाय पॉइंट खलायै काइटर बाय काहामनै रमजागो बुखुक बाय गसेवै मथांजागो एलेमबागो हायनि सावो बनो पॉइंट खलायनै बरक बो लासिगलाक काइटनि क कथार परे जामानि ज तनि साका हामारि खायथों और जोंनोगो दासिङो जिसुनि सागरि खरसा पॉइंट खलाया अंगमानि कगनो और सपायो बो जिसु मथाङै ति साजांमानि कगनो बो पॉइंट खलायलिया हाइन बागै जिसु बनो साका आनो नुगुइ पॉइंट खलायमसा नुग यावै पॉइंट खलायमानि बसि हामसा जाक हाइन बागै और मथांजांमानि कक जिसु से सुब्राय हनै बुखुबाय गसेखे काइटर फिया काइटर बनो कथैनि मथांगै ति सागा हनै बोखाबाय पॉइंट खलायखे नों मथांजांनाय बाहायका पॉइंट खलायखे मथांजार काइटर जिसुनो आव जिसु थैखा हायफोनो काइटर बनो मथाङै ति साफिका हायके एलेम बागो साव जिसुनो पॉइंट खलायनाय बरक बो थैफानो थांनाय आव आंबो मथांजांनाय नो नै पॉइंट खलायगांका बो थैफानो थांनाय तामनि हुनखे बोखाबाय पॉइंट खलायै काइटर बाय काहामनै रमजागो बोखाबाय पॉइंट खलाय काइटर बाय काहामनै रमजागो बुखुबाय गसेवै से मथां tay por di Tuyokno lokai Roma Jaya. Aku lihat di sana, kota sah, Tuyokno Kustarok, Samapara, Kau, Kalaiman Jauh. Pakai Tuyokno lihat di sana, mau Tuyok sama baik, sen nomor tujuh. Ini mesajnya modal anda, ya kalau dalam Hake kono ko kikiri kanka, beli kusajno, liano, rokaza, nokoika, beli ising yang mereka sekolah, mana ya kami dalai ke hambai, orang berima khoroksa poito khayman nogo, boni poito ni berthai,
Jisu direct bono saka berima nang belai poito ganang Jisu bono direct saka baike mani boni besajoni thanibo matai hamya ni rukhlaini power jeng kabangma kori suri laifan ta kabangma matai kolobja yang amorpur pasar cycle tongfro ma surlai suri laifasi rukhlaisi maya haika phola katharo matnang pio but men ka nong ni borong nung poito ma khainai poito baisi o berima jeng tini poito khlaike kha bulongnani nango jeng nogo berima belai kha lokha boni nahor maga sudu boni manthai mangke singo bo tai mung sanai ana jefan hunoi tongthong Jisu bai tamani sajaka bo seibe surjaka bosaroni chamung no nawoi seino rimanle chaya seibe baksa bo honja seibe tulona jaka tak tini khalogoi mai angka ba ana ba seibe ba tulonari sulang daitoi jolai jagi chungma phut changnai kona but kha kolok asu bai pha kha baya jefan ni tongthong bo boni test pass ongkan sei chamani achere rok chamani baronle sei masoble kasarmani apha nongo ta Jisu samani ke bo ke kaisa judai Israel dofani bagi rohjan Jews rong bagoi o burikha alka dofani borok hain bagi ani borok rong ni sang snamgrano ang ani borok rong bagi rohja ga boini dofanale ang bahi kare nai Israel rokha ani borok rok besarok mani boini borok buri boini jati ni borok buri ang bahi kanono hamre nei ba angle boini bagi ani borok ni bagi rohja ga haifano tiniwo buri koimani ke nini borok no hamri mani bara fanu poito khlai kang ke ba haifan angle nono poito bisa sawo nang hamri mani bisa samani bagai o ni rutina ang busanan tiar tongo abuno no poito khainen tiar tong ni buri go semani bagoi boni busajoni are motai hamya logo logo no bono khiklai thanga boni poito ni bothayo mono poito khlai mani ka belai khalong nai nangai chang asa kha baraya kisabai nang kai to no poito khlailia asubai nang dukhu mala ha kisabai nang yakala ha asuk baya tai kisa nailayo no mathai noini 22 tini belai koklok sala hansiwo taisa nailethio no mathai noini 22 tak poitoni hamari jung nailai tong poito khlai tumauman ang pore nai haino hai jisu ulphilei bono naisigei haini saka breima tawanadi nini poito nono hamrukha afruno a breima hamkha khoroksa burima hamya tongmani no boni tomahon risuma thagya dehan belai ke hamya tongmani haifan boni poitongka ang jisuni dulai busu kisama tangkhenung laha asuke nani poito asuke ang hamnai bo belai rang sabaika boni osai rogon aijaka belai rang sabaika apana hamliya haifan boni poitongka ang jisu bai suri jawan nangya jisuni dulai busu ma tangkheno ang hamnai boni asuk poito tongjau haike jisu bono ulphili hain saka burima ang surima ni bagi nang hamka ni saya burima ni poito nono hamrika sebab burima na hamre poito man ka bisas no karake kaito hamri mano au kaito ni thani among mano awase poito ba tini borok ni poito ka borok tong tabo nai leno tini borok poito kha o yang kaisa suri nai datong ro kaisa suri nai datong oro jeng poito ko gotago ba nang oro gijawo surika dikon surika na hamnai amo jeng poito matong nai apa local ninga kisa normal kheda matong semia pas or surika taisa hamano haide nini poito sino na hamre nai nang je bai fa suri jagdi ba nini poito si udrumun roi gai ang suri ma bai wa hamoni nungkan nung hamnai nuni poito si nung bai nini kaitor taisa busiran bagi kabang pore khasanai mathai noini 29 mokol lug yarong no jisu hamri mani bo bhai ka bo mokol lug yarong ham ka tini nai yano chini poito ni busuk power to jisu borong no sungka poito thang hoda sa ni borong no saka jisu borong no sungman jarau mokol lug yarong no norok kai tor hamri mani poito thang mani au thang ani sa Afrika 29 teman seka jisu Afrika borong ni mokol tanggai norok poito thangtui no ongthung ani saka hake borok mokol nukha okogno khorok safano ta sadi nei jisu borong no rangdama ke saka norok poito thangtui no ongthung nei jisu borong no saka mokol nugya borok jamani karok khorok ni mokol nugya tongo
borok Jisu Nazareni Jisu borokni ganda tilai thangmani no borok termanui koikha kaitoni sajla Daudni sajla jono kharudi mokol nubujani borok koi frongke tamangkha Jisu borok saka norokni poito borokni poito no chanai kha norok poito re thangni sobro aujung poito khlaio haike norok tuma poito khlai tong je norokni poito thangtei nangthani Jisu borokni mokolo tangkha borok tangei norok poito thangtei nangthangke logo logo borok mokol nugui kaitono lobnan chengkha oro khorongni mokol nugmani bahaike borok mokol nugkha borokni poito bai Jisu borokno tamani saka norokni poito thangtei nangthang tini Jisu bo semni nogobo sao nini poito thangtei ni nogobo hamari phaithang omosi nini nogot nang tama poito khlai tong bosi main kaitoni khe taisa por laini de dukjako khade taisa por layo no samung tini 16 olai dugla hang saimana haipana taisa por pairi namosung laha amo sudo hamri mani poito bai hamri jamani mangsang salai sai tong do te alkano saya samung tini sulo Peter John borok temple thangpro khoroksa hamya tongmani borang damano nei borok no attention khlaipro borok kaitoni kok saka hain bage or tomani saka o khorana hamrumani abo bini mung baise norok simani nugmani abo bini mungno poito khlaima baise ango o borokno omo haike norokni bwskanga hamrumani abo angkha Jisuno poito khlaima baise khoroksa yakong yakmaya khora tongmani bo nok thar bwskang tongni rijaga haike boino paisa sano sanai kisa aje chathung mani haike Peter John borok temple thangprke bo paisa de manani khamai jerka tamai saka chono naisikdi ni Peter saprke bo naisikla ha haike tamai sa china ara paisa rang khoksa phano koroi haifan kaisa tongo bono je chinar tongmani no nang manai bo angkha Jisu Kristoni mungbai nayo nung hamdi manike bo Jisu Kristo no apron poito thangka bo logo logo na hamui basaka abongkha poito khlaimani bisingtei sabono poito khlai Jisu Kristo no poito khlaimani baguse o hamya hami basabo John 11 ni 40 paisa na ha John 11 ni 40 Lazar Martha Miriam ni takhuk thimani jorawa afro 11 Jisu bono hai ni saka poito khlaikhe kaitoni chung sasa nugwano hnei angnono sayade poito khlaikhe kaitoni chung sasa nugwano hnei angnono sayade kaitoni chung sasa nung nugnani ka baike nungnai poito khlaima baisi nung nungnai Jeffro Lazar ko thini mo thangai ti sajamoni boke poito baisi poito khlaike kaitoni chung sasa nugano hain bage ang oron por pinai John 11 ni no por nai 25 ta singa 40 no por ta 25 na hake Jisu bono hai nei saka angno mo thangai ti sanai angno ko thangkhe tonai ano poito khlainai borok bo theiphanu thangnai phia kathang tongsani ano poito khlainai borok bo theiphlaiglak nung okongno poito da khlai kaitoni ko kathar pore jamani jo toni saka hamari khaitung or tomani sa hake Jisu bono hai ni saka angno mo thangai ti sanai angno kathangkhe tonai ano poito khlainai borok bo theiphanu thangnai asubaya phia kathang tongsani ano poito khlainai borok bo theiplaiglak nung okongno poito khlai de nung ni tong nung okongno poito khlai de idi hi nong sitaba Jisu sai tongkha Jisu haini saka angno mo thangai ti sanai angno kathangke tongnai ano kathang tongsani ano poito khlai thine ano poito khlaine bo theiplaiglak tam phia ba bo kathangke tongplaiglak dai nung okongno poito khlai de nung ni tongkha tak nung i hi ka sipaila ha ihi ba ihi omo ke bono saya nung ni sai tongka kaito no ni tongka nung okongno poito desa Jacob taile oboni sa kabang porliya
जाकब 2 नि 17 फरायनाय र आबो तैखेनो सामुं ख्लायावै पयत ख्लायमानि सिमि हुंखे पयत को थैसि हाय हाय साथिलंखा निनि सामुं बुनांगो पयत ख्लायमानि सिमि आबो तैखेनो सामुं ख्लायावै पयत ख्लायमानि सिमि हुंखे निनि पयत को थैसि हाय पयत ख्लायला हानि सिमिया सामुं बुमा ख्लायनाय निनि सामुं के तमा आं पयत ख्लाय काय तोर बनो सालसाले खसानाय नि नों पयत ख्लाय सुरि तंगा बेले फाया सामुं मा ख्लायनाय नों कायटन को बनो मा सायनाय हायकेसि अमसि सामुं विथ एक्शन कायटन थानिका पयत सिमि ख्लाय तंगो सामुं ख्लायके कथैसि पयतले ख्लाय तंग नों गिर्जा सि फाइलिया निनि पयत कथैसि आं पयत ख्लाय ख्रिस्टानो ख्रिस्टान तैलबला हायफो नों गिर्जा फाइलिया सामुंगो करिले बके पयत कथै हानबाय जों पयत बाय सामुंले थानसामोन नांगो दिनिउ बुरै पयत ख्लाय तंग हायफान जिसुनि दुलाय न रमना हिनि ब पयत ख्लायब्ले पयत ख्लायफे बो सामुं ख्लायका ब थाङै दुलाय रम याखे बनि पयत तमा खामोन बनि रुगि हामग्ला खामोन न दिनिउ बुरै मा बनि बसाज हामयाफ्रा तमाखा आ जिसु तंग आं पयत ख्लाय तंग मनै बा जिसुनि थानिउ ब थां यांगे तमां खामोन बनि बसाज हामग्ला खामोन ब जिसुनि थानिउ थांमा बाय सामुं खायबायसे हामो आबे जों तिनि बाहायके सामुं खायलेनाय लास्ट वर्स पर लाइफिसिवन अमनो 1 Corinthians chapter 15 verse 58 अबनि सालिताय परे सुग्लियानो अम परे खाले पाइला हा 1 Corinthians chapter 15 verse 58 तमा सुयारा सामुं न तये जों कायटनि सामुं बाहायका तनाय जिने पयत बाय सामुं ताक पयत बाय सामुं तासिका पयत मांगनि फाइलेला हा ताक पयत बाय सामुं लासाव सामुं न सालायसिनाय 1 Corinthians chapter 15 15 नि 58 फरायसिनाय दे आबनि बागै खाजानि ताखुराव सय कराखे तंदि नरक सुब्रानि मुङै याक थाग याखे सामुं ख्लाय तंदि तामनि होनबा नरक साइमानो सुब्रानि मुङै सामुं ख्लायमाने आब नरक याक बुक जाख्लाय जाग्लाक पयत बाय सामुं ओमफानो बायका सामुं ख्लायनाय आं पयत ख्लायमाने सामुं वाइसा ख्लायकाताय खायलिया पयतनि सामुं आं वाइसा सुरिकाताय सुरिले हाया तिनि उ बुरैमा हामया हामरो जाखाबा बरि बुसु ताङै हामरो जाखाबा ताय जिसु बाय करंलिया हाइलेंया ना मा होनो नों तिनि हामया ख्लाय जाखाबा ताय सुंसौता ख्लाय जिसु सायादबा करंनि तंगा नांनाय सामुंखे वाइसा ख्लायकाबा ताय इंलिया बहाया जोंखे वाइसा ख्लायकाताय ख्लायदान सेलेफिउ अरखे तमानिसा आबनि बागैनो खाजनि ताखुराव सय कराखे तंदि नों बर मारांनाय सुरि थाना मारांनाय पयत मारांनाय नों कायटनि कगो नों कराखे मा तंनाय सय कराखे तंदि निन पयतनो कराखे तंदि सुब्रानि मुङै याक थाग याखे सामुं ख्लायदि ताके पयत बाय सामुं सुब्रानि मुङै बायके सामुं थांनाय याक थाग याखे नों सामुं थां तंदि जे चंजाफ्र सिमिया गिर्जाव फाइफ्र सिमिया और एलेमबागा सामानिके डू yourself नि सांना नों जे नि लांमा तंसा कायतनि सामुं याक थाग यावै सिनि साइब्ले याक थायावै जों सामुं थांनाय नों नायदि पयतनो राग्रदि निनि फान राग्रदि पयत बाय सामुं हायके नों पयत ख्लायमान मुंसाबिया हाइन बागै तिनिबो जों कायतर अ पयत ख्लायमान जों पयत दे ख्लाय नि नों नि सोमानि अब जन जानि जार जतन जन सोमा ख्लाय तंखायके जों फायदि तिनि कखथायन जों मागना खाया कायतनि हाबानि बागै जिनि सागनि बागै नुखुनि बागै जों हमनो सामुं नाङानो कायतनि कखथा साजांमानि जतनि साका हामरि खायथों